डिस्कवर वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, सैमसन सीरीज़ कार्टून तकरीबन 21 या 22 साल से अमेरिकन चैनल कार्टून नेटवर्क पर दिखाया जा रहा है, जिसमें कार्टूनिस्ट की तरफ से कुछ पेशन गोइयाँ की गई हैं जिन्हें अंग्रेज़ी में प्रिडिक्शंस कहा गया है, जो दरअसल पेशन गोइयाँ ही नहीं हैं बल्कि दज्जाली मंसूबे का वो खाका भी हैं जो आज से 21 या 22 साल पहले दिखाया गया था कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है या हो सकता है। हेलिकन कुछ ज़ईफ़ुल अकीदा अफराद और गोरों और दूसरी तेज़री दुनिया के अफरादान के लिए सैमसन किसी पहुँचे हुए बुज़ुर्ग का दर्जा पा गया है, जो एक कार्टून के भेस में आकर इनको सब बताया गया जो किसी ने ख्वाब व ख्याल में भी ना सोचा होगा। और यही नहीं बल्कि वो सब हू बहू होता भी जा रहा है। इसमें दज्जाल की चंद टेक्नोलॉजी की पैदावार से लेकर इसके दुनिया में आने तक का पूरा नक्शा खींचा गया है, लेकिन मुख्तसरन 5 स्टेजेस में पर मुश्तमिल ये मंसूबा जिसे प्रेडिक्शंस कहा जाता है, इसको समझना ज़रूरी है। दोस्तों, सैमसन सीरीज़ में जो सबसे पहले पेशनगोई की गई वो रोबोट मशीन के मुतालिक थी। सन 2000 में दिखाई जाने वाली इस कार्टून सीरीज़ में मिस्टर बेंसन नामी एक रईस इंसानों के काम करने की रफ्तार और इनके ड्रग टेस्ट से परेशान होकर मजदूरी की जगह रोबोट्स को अमेरिका के हर शोबे में काम पर लगा देता है, क्योंकि इस तरह इनसे मजदूरी भी दिन रात ली जा सकती है और तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ती। लेकिन ये बात तब हकीकत का रूप धार कर गई जब अमेरिका में मैकडोनल्ड्स और काफ़ी किस्म के शोबाजात में रोबोट्स को ही लेबर के काम पर लगा दिया गया, जिनमें से मर्सिडीज बेंज बनाने वाली जर्मन कंपनी भी सर फेरिस थी। और आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी रोबोट की पजीराई ढकी छुपी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इक़्तिदार इस किस्म में सैमसन फैमिली किसी कैसीनो में जाती है, जहां अंडर एज होने की वजह से फिर भी इन्हें जाने दिया जाता है। लेकिन इस बच्चे को, जिसका नाम सैमसन है, वो कैसीनो के मालिक के कमरे में ले जाया जाता है, जहां वो मालिक इस बच्चे को कहता है कि अनकरीब तुम देखोगे कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बन जाएगा, जो कि अमेरिका के बदतरीन जवाल का सबब बनेगा। वैसे तो इसकी बहन लीजा के सदर बनने की भी पेशनगोई की जाती है, लेकिन वो सिर्फ कार्टून की दुनिया की हद तक था, जिसकी नाअहली की वजह से और अमेरिका के माशी बहरान की वजह से इसे हटा दिया जाता है और इसकी जगह पर डोनाल्ड ट्रंप को लाया जाता है। अमेरिका में होने वाले चुनाव के नतीजे में वहाँ की पागल अवाम ने डोनाल्ड ट्रंप को चुनाने और यूं पेशन गोइयां के मुताबिक ट्रंप सदर बन गया। और याद रहे कि सैमसन सीरीज के मुताबिक ट्रंप अमेरिका समेत पूरी दुनिया को मईशत के बहरान से दोचार करेगा, जो मुस्तकबिल करीब में सच होता नजर आता है। दोस्तों, ये सैमसन सीरीज की दूसरी लेकिन हमारी तरफ से तीसरी प्रेडिक्शन प्रोग्राम है, जिसका मतलब इस दुनिया का खात्मा है। और इस वीडियो में दूसरे नंबर पर आपको एक पोस्टर नजर आएगा जिस पर लिखा हुआ है, यानी कि ज़मीन की हरकत एक दिन रुक जाएगी और खड़ी हो जाएगी। इसी तरह एक और पोस्टर है जिसमें आखिरी जंग अजीम के बारे में भी बताया गया है। जैसा कि हदीस में है कि दज्जाल दुनिया में 40 रोज तक रहेगा। इसका पहला दिन 1 साल जितना होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी 37 दिन आम दिनों की तरह होंगे। अब अगर इस बात पर अगर गौर किया जाए कि ये 1 दिन 1 साल और 1 महीने के बराबर कैसे होगा, तो आज के दौर में अगर देखा जाए तो सेवनी और शैतानी ताकतें इस बात पर बहुत जोर दे रही हैं कि किसी तरह इस ज़मीन की गर्दिश रोक दी जाए। और इसके लिए कभी वो बिग बैंग नामी तजर्बा करती हैं और कभी इसके लिए ऐसी मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं जो ज़मीन की प्लेटें जो इस ज़मीन को घूमने पर मजबूर करती हैं, इनकी हरकत को रोक देंगी और इसी तरह ज़मीन एक ही जगह पर खड़ी रह जाएगी और एक दिन तकरीबन 1.5 साल तक का रहेगा।
اور یہی وہ دجال کی قیام کی مدت ہوگی، جسے پہلا دن 1 سال اور دوسرا دن 1 مہینے اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین کو حرکت دے دے گی اور باقی دن اسی طرح گزریں گے۔ اور اسی طرح ناسا جیسی خلائی کمپنیاں قائم کی گئیں، جن کا مقصد بظاہر تو کائنات کو تسخیر کرنا بتایا جاتا ہے، لیکن دراصل ان کا مقصد ان باتوں کا سراغ لگانا ہے کہ یہ آسمانی طاقتیں کہاں پر ہیں اور فرشتوں کا نظام کیسے چلتا ہے۔ یہ جو جگہ جگہ خلائی اسٹیشنز بنایا جا رہے ہیں، ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ جب آرماگیڈن یا حرم جدان ہو تو اللہ تعالیٰ کی آنے والی فرشتوں کی مدد کو روک سکے اور اس پوری کائنات کی بلا شرکت غیر مالک بن جائے۔ ناظرین کرام، جدید سے جدید کمپیوٹر آئز ٹیکنالوجی کا حصول اور پھر اس کو بگ کرنا، یعنی اپنے کنٹرول میں رکھ کر کلچ سسٹم کے ذریعے اس ٹیکنالوجی کو فیل کر کے طیاروں کو فضا ہی میں اغوا کرا دینا، اور کبھی پورے بینکنگ سسٹم کو فیل کر کے دنیا میں ایک معاشی بحران پیدا کروا دینا، اور کبھی سیاستدانوں اور دنیا کے نامی گرامی شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کو اغوا کرنا، یا ہیلووین جیسے طاغوتی تہوار کو مقدس بتا کر اور نیک لوگوں کی روحوں سے ملاقات کا کہہ کر شیاطین سے باتیں کروانا اور طاغوت کی پوجا کروانا، یہ سب ایک ایسی آنکھ کے تحت ہو رہا ہے جسے راکنگ آئی کہتے ہیں، اور آج یہ آنکھ جگہ جگہ دکھائی دے رہی ہے، کبھی بگ باس میں تو کبھی جو چینل پر، کبھی فیس بک پر کے ایموشنز میں، تو کبھی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے سمبلز پر، اور یہی آنکھ سب کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتی ہے، اور دنیا میں ہونے والی نت نئی تبدیلیاں اسی راکنگ دجالی آنکھ کے مرہون منت ہیں۔ اور یہ سب حکم نامے برمودا یا شیطانی تکون سے وائٹ ہاؤس پینٹاگون میں جاری ہوتے ہیں، جو بعد میں پوری دنیا پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ پولوگرافی ٹیکنالوجی، یہ پولوگرافکس دراصل پروجیکٹر ٹائپ کی ٹیکنالوجی ہے، جو پہلے تو سنیما کے پردوں پر چلائی جاتی رہی، پھر اس کو مختصر کر کے انٹرنیٹ موبائلز میں بھر دیا گیا۔ اب جو ٹیکنالوجی ہے، اس میں سے شعائیں کسی کا بھی عکس اختیار کر سکتی ہیں، چاہے وہ کوئی جانور ہو یا انسان، شعاؤں کے ذریعے اس کا چلتا پھرتا عکس تخلیق کیا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ باراک اوباما کی کئی تقاریر بھی پولوگرافک کر کے دکھائی جاتی رہیں، اور ویسے بھی یہ اب بہت عام ہو چکی ہے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اسی دجالی خاکوں کی سیریز سیمسن پر پھر کبھی تفصیلی ویڈیو بنائیں گے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔